शेखरनाथ गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा क्लिनीक रोड ओल्ड म्हापसा क्लिनीक आहा त्या रोडाचेर एक लँडस्लायड जाल्लो आहा. सकाळी फुडें जाल्लेलें आहा. सकाळी फुडें जालां हें कोण तरी सांगतालो आनी एक गाडी आली तेजेर एक फातर पडलो वयर तेजेर आनी सायडीक मातसो मारलेलो आहा. आनी कोणा मनशांक कोणाक कांय जावंक ना. हो रोड तो म्हापसा क्लिनीक आहा आतां आमचे ओल्ड म्हापसा क्लिनीक पळय हांगासर तो रोड हो. आनी मजा म्हणजे हांव आतां टायम जालो 6:30 हांव संक सुमार पावलो हांगासर. अजून पर्यंत कोणीच हांगासर कांयच करूंक ना. फक्त इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येयले तेंच्यांनी ट्रान्सफॉर्मर डिस्कनेक्ट केला की हो ट्रान्सफॉर्मर खंयच्या टायमार पडोंक शकता कित्याक सगळी माती देंवलेली आहा. आनी हांगासर सकाळी फुडें भुरगे येता वयता स्कुलाचे बॅरिकेडींग सुद्दां हांगासर करूंक ना. हेवटेन लोकांनी चलोन वयचें न्हू म्हणून कितें सायडीकसून कितें जावं शकता. आतां हे म्हापसा ट्रॅफिक सेल PI हांवें फोन केला तेन्ना आतां ट्रॅफिक येयल्लेले आहात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक काम केलेलें आहा की लायट डिस्कनेक्ट करून तांकां लोकांक लायट दुसऱ्या खांब्यासून दिलेले आहा टेम्पररी. एक्चुली हांगासर JCB हाडून आयजूच काम चालू जावंक जालेलें कित्याक हें बाकीचें पडोंक शकता. पावसूय बरो जोरान पडटा आनी लोक येता वयता हांगा चलोन आनी थोडे लोक गाडयो पार्क करता तांकांय खबर ना गाडयो पार्क करून वयता हांगासून. आमच्या फुड्यान म्हापसा चेअरपर्सन डॉक्टर नूतन बिचोलकर आहा. मॅडम आतां हे जे लँडस्लायड जालेले आहा न्हू आतां हेजेर आतां फुडें कितें करपाचें? हय जाला कितें हांगा लँडस्लायड जाल्या कारणान सगळे आतां ते कोसळ्ळेले आसा आनी ती माती आनी सगळे हेच्या प्रमाणे त्याचा ट्रान्सफॉर्मर आसा तो सकयल देवल्लो आसा. म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ताबडतोब येवन तेंच्यांनी ते आतां लायन डावन करून डिस्कनेक्ट केल्ले आसा. आनी आतां काळोख जाल्या कारणान कळना थंयसर भरपूर पद्दतीन म्हणटा तशें सगळे सकयल गुणे बीन पावल्ले आसा. लोकांक हांगासर कसलेच हांगासर जावंक ना आनी त्याच्या खातीर आतां सद्या ट्रॅफिकूय हांगा पावल्ले आसा. तेंच्यांनी रस्तो बंद करून हांगासर लोकांक अशें प्रोटेक्टेड म्हणून अशें हांगा दवरलेले आसा. आतां वयर सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे वयर गेल्ले आसा ते आतां पाहणी करतात थंयसर. आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतां सांगलेलें आसा आतां सगळें डिस्कनेक्ट करून दवरला. बाय टुमोरो थंयसरले जे आसा तो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो शिफ्टिंग करून बाकीचे करून ते सगळे हलयपाचो प्रयत्न करतले आनी थंयसून ते एकदम हे करून सेफली म्हणटा तशें दवरपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी ज्या पद्दतीन हांगासर आसा पडझड जाल्ली आसा ते क्लियर करपा खातीर आमचे इंजिनियर आनी बाकीचे प्रिन्सिपल स्टाफ तेंच्यांनी येवन हांगासर पाहणी करून त्या पद्दतीन फाल्यां येवन आमी हांगासर ते कशा पद्दतीन करपाचे त्या पद्दतीन करून तितून हातभार करून ते हे करून सेव्ह करपाचो प्रयत्न करतलो. बरीच पडझड जाल्ली आसा. पावसूय तितले मोठे आसल्या कारणान आतां ह्या वेळार थंयसर वचप म्हणजे रिस्की जाल्ली आसा. थँक्यू मॅडम. आतां म्हाज्या फुड्यान एक्स कॉन्सुलर तुषार टोपले आहा. तुषाराक वयली सायड एक्चुली जो पयली कॉन्सुलर आसलेलो ती ताका वयली सायड लागताली आनी सकयली सायड ती सुधीर कानोकार लागताली. तुषार हें आतां सकाळी फुडें पडलेलें आहा. हें सामकें आतां डेंजरस आहा. इलेक्ट्रिसिटीचे येवन तेंचे ट्रान्सफॉर्मर डिस्कनेक्ट केला. फाल्यां म्हणल्यार ते ट्रान्सफॉर्मर काडटले हांगासले कित्याक तो आतां कोसळूंक शकता खंयच्या टायमार आनी तशें आतां ही खडपाय आतां पडोंक शकता आनीकूय ताका लागून हांगासर बॅरिकेडींग बी कांयच जावंक ना. खरी जेन्ना ही सकाळी बातमी सगळ्या वर्तमानपत्रांच्या ब्रेकिंग न्यूज म्हणून जेन्ना येयली त्या वेळाचेरूच सगळ्या सरकारी मशिनरीन हांगा तातडीन येवन हांगाचेर म्हणजे तेंचेर एक्शन प्लॅन स्टार्ट करपाची गरज आसली. कित्याक हो जी स्टेप्स आसा हांगासून ती तुमच्या आमोणकर विद्या मंदिर आसतले सेंट ब्रिटो आसतले ह्या दोन मोठी स्कुलां आसा थंयसून हांगासून भुरगीं ह्या शॉर्टकट रस्त्यांसून वयतात. फाल्यां तेंच्या सुद्दां जिवाक ती एक धोको आसलेलो कित्याक सांग लायटीचो विशय आसा की दरड कोसळ्ळी किंवा कोणाच्या तकलेर सुद्दां पडोंक शकता आसतलें न्ही. खरें म्हणजे सकाळी जेन्ना बातमी येना फुडें तातडीन PWDन हांगा येवन त्या दरडा खातीर सगळें काडूंक जाय आसलें तेंच्यांनी किंवा ट्रॅफिक सेलान येवन हांगा बॅरिकेड्स लावन लोकांक सुरक्षाच्या दृश्टिकोनांसून तेंच्यांनी पावलां उचलपाची गरज आसली. पण आतां आमी पळयता सांजची 6:30 वाजलेली आसा. अजून पर्यंत हांगा कोणाचेच पत्तो कोणाक ना अशी परिस्थिती जालेली आसा. आमी बेवारशी काय कितें हो प्रश्न पडलेलो आसा. तेन्ना सरकारान आमच्या PWD डिपार्टमेंट आसतले किंवा म्युनिसिपालिटी आसतली यांच्यांनी अशा प्रकारचे ज्या ज्या वेळाचेर घटना घडटा जेन्ना ब्रेकिंग न्यूज येता त्या वर्तमानपत्राची किंवा आमचे सोशल मिडियावरसून जे लोक करतात आपले यूट्यूब चॅनल चलयतात आमचे शेखर नाईक आसतले त्यांचे ते तर सातत्यान म्हापशेचेर नजर दवरून आसात की म्हापशान कितें सुद्दां घडलें बारीक सुद्दां एक होणको पडलो तर ते सरकारच्या नजरेक हाडून दिवपाचें काम करता. खरें त्यांची शाबासकी दिवपाची गरज आसा कित्याक तेंच्यांनी अत्यंत म्हापशा खातीर एक पॉझिटिव्ह काम चालू केलेलें आसा. खंय टिका करपाचें ना पण सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवप काम केलेलें आसा. पण तेची सुद्दां दखल ते एक लोक घेयना अशें म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की तांकां एक बातमी सातत्यान करची पडटा.
त्यांना नगरपालिकेन PWD असतले किंवा कलेक्टर ऑफिस असतले यांच्यानी अशा प्रकारची दरड ज्या ठिकाणी कोसळटा त्याची तातडीन लक्ष घालून त्यांच्यानी सगळी सुरक्षतेची व्यवस्था करपाची गरज असा। अशाच प्रकारे अन्य काही भागांनी डोंगराळ भागांनी दरडा कोसळपाची शक्यता असतली भविष्यात त्याची सुद्धा PWD स्थानिक नगरसेवकाच्या मदतीन सगळे निरीक्षण करपाची इन्स्पेक्शन करपाची गरज असा। आमचे म्हापशेचे आमदार हे उपसभापती असतात त्यांच्या सहकार्यान PWD कडसून फंड्स हाडून ह्यो अशा प्रकारचे जे धोकादायक आमची दरडा जी कोसळपाची शक्यता असा तर आताच त्यांच्यानी रिटर्निंग वॉल हे ते त्या दृष्टिकोनांसून त्याचो इस्टिमेट करचो। येणाऱ्या पावसा पयलीं अशा प्रकारची ज्यो डेंजर्स परिस्थिती असा त्यो सगळ्यो म्हापशांतल्यो सुदारपाची अशी त्यांच्याकडे एकमुखी मागणी असा जेणे करून कोणाकूच म्हणजे आता होत आता पळयात जो म्हापसा क्लिनिका कडलो दरड कोसळ्ळा थंयसून हजारोचे भुरगीं यो वच करता फाल्यां काळी तांकां कितें त्यांच्या जिवाक जालें तर ताका जबाबदार कोण आसतलो। तेन्ना सरकारान तातडीन अशा गोष्टींचे लक्ष घालचे हांगा बॅरिकेड्स दवरचे दरड जे आता लूज जालेले आसा ते JCBच्या माध्यमांसून ते सगळे काडचे अशी त्यांच्याकडे हात जोडून मागणी असा कित्याक ह्या भागांसून हजारो विद्यार्थी पास जाता यो वच करता तसे पालक सुद्धा त्यांचे यो वच करता तेन्ना आनी हॉस्पिटल आसा थंय हॉस्पिटलान लोक पेशंटाक पळोवंक वयता अशे सगळे गोष्टींचो विचार करून त्यांच्यानी तातडीन ह्या दरड जे कोसळ्ळा तेजे लक्ष घालचे आनी सगळ्यो उपाय योजना करच्यो अशी त्यांच्याकडे मागणी आसा। थँक्यू। Good evening. This is Selwyn Fernandez from Senior Energy Departments. In the morning around 3:30, there was a landslide where one car was parked, which it fell on the car. One side of the car is damaged, and even the top of the car is damaged. And this is very dangerous. It from last year we had told the councillor, but till now no action is taken. आता डेंजरस आहे Oh, it's in dangerous position. Oh yeah. स्कूलाचे भुरगे बी Yeah. म्युनिसिपालिटी बी कोण येलेले No one has come. मॉर्निंग झाला म्हणजे Yeah, morning. थँक्यू। पडटले ते आता म्हापसा ट्रॅफिक सल त्यांच्यानी आता बॅरिकेड हाडलेले आहा हांगासर आता लावपाक कित्याक हांगा बॅरिकेड सारखे गरजेचे एक्चुली सकाळीच लावंक जाय तरी काय आनी सकयल देवंक ना तेन्ना म्हणजे खंयच्या टायमार कितें जावंक शकता। नाही एक फेर आहे ना केलं तुम्ही झाला